chu phading dan he ji hun dika kanei thei pu chun tuni huna hung pang te ho e hun kyo ki man thei lo je ke ngap tu te ho zo si chungin le ki sun lana tu ka wa gena young leaders forum te pata jigol vai saina a bol te ho hi pak chadum ka sa thil tam pi alagen alabol doktawa jibana chun thugen hoi tak taka thil pha thu pha te ho alagen pik te ho tam tak episode tam tak te ho le labol zo tawa ji te ho haken le ka thei dan danin kalen to zela ki pa ka sa hoi ka sa thei ma ya tunita hun hin ithupi again golin unity le courage hi transformation ading in thil poi mo hi ti hi again no pe na hi development ading in ti a topic le sim thei a hi ai jekin la development hi ka pan sak lo na ji a uma ji ji chu bang he ti le development masanga hin igam hi iket ke ta hi le transformation hi amasa hi poi mo na khat hi ka he ji ga chu idin mun tu din mun level pata unity hung phak tianga ji tianga hi transform hung hi lo hi le development thei lo ding hi ti ke ngai da a hi ji chu neu chakhat wak share le no poi mo isak dan te ho le bang ji ka unity thei lo hem ti te ho neu chan bak gen khom le no kanuma unity in diversity iti hi India ading a tagline pakhat hi unity in diversity iti ji ki bang ji ke mi ti ele India gama ding chun India hi akam le alina nam tin ikisi khoma South Indian uma North Indian uma ichun pau chum in ki khena states khendan te ole wa te le pau chum in ki khena ji ga chu ji diversity la ga chu unity apoi mo hi ki ti he a hi ji kin la e gama ding bang ji ke unity hi gena ti unity ipoi mo ti nga ya dio ti question lin pi pakhat a he aji chu yung ki patna ki banga i pawu ki banga i culture ki banga i doidan inek i cha ko ki bang be ka tuni hoi taka hi ki bat lo na oma unity gen jinga i dim ti hi khang thak te hin sui thak len hu ti hi doi ka sama ma mai mai ki khian naw ipu ipaw te ki banga I na mun khat he mun chum tang chum le lo gam neu chakhat chai khomu bangje ke unity gen jingai na la ya dim ti hi ngai tu thak le no doi ka sama ma mai paw ti le nang paw pai te paw le nang hi vai phei paw le nang hi mizo paw le mang nang hi mar paw le nang hi kei ti le khu ti bok hi I paw le 90% chu akibang min koi ta le hen mang chu ki khiat na oma ale jete la ka chun khop tak maya ki ho theilo tak mai hi wem ti hi ngai tu kham tak mai a he tuni ho nen ama sapenin iki pum khat na ding le iki ho the na ding le kilung gol taka iko sak khom the na ding chun ka gen no pen chu ko chum te hen mo puk na enoi tinom kai korin thot khat bung som le ni na chun mang ge nem tile thagaw pakhat ile ngo taksa pum khat baptis hi tawa juda hin gentle hi tale hin le suk lo hi tale hin le thagaw khat don khom chi dinga sim hi wati tuni hon hin ingai tu hi le iko chum sunga khut te ho I beng khoma pathian la te ho isa khoma mithi tui pot ngut ai me lo le pulpit chunga te ho thu hoi tak te ho again khoma ale je te ho pada chu bangati thil pha po ta I society influence thelo I dim bangati society apata a reverse hunga iko chumis bangati hung su si I dim tuni ona again no pen chu bangem ti le unaw te ho je big in sunga thil pha hung pot na depend
ki happy na hong pot na depend ki lung sian na hong pot na depend ki pum khan na hong pot na depend chu khoya adik lo ai tadim tuni hin ki ngai tu thak le no toy ka sama ma mai tuni hun hin society ya loi pa yuma inam sunga loi pa yuma ko chum sunga loi pa yuma je loi upate ho patahin je unity ti igam sunga dinga poimo ma hi ahung ki pat ngai hi ti hi ngai tu thakitin loi te king ka gen se khat chu ale kipum khanna te ho igen no igama igen no bangati le ko chum loi pate pastor denomination chum te ho la ka pastor te ho ahi loi le ko chum sunga ho tu te ho ai lo le khanglai loi pa toy lai loi pa te ho bangati thingpino khat le don khom na ding hun nei thei lo hi vem bangati le thingpino khat chale tuilum khat chale don khom thei lo hi vem ti khala dot sek na he ni khat chu kho khat ta hin ko chum pathum ma ji te la ka chun ko khanglai loi pa te ho to chiang na kan ne ya bangai le ai poi khat ve ko chum pathum i ma khanglai pathum te ho hi ki pol khom na pathian mina ki pol khom na ne hi tiu tin chiang na kan ne ya ala ko chum pakat khanglai loi pa chun bang ge ne mi ti le thil phai a hin la te ko chum loi pa te hung donging tatin a phal wa hi le hung he sak ki ting ka ti ansar ka moy tuni ka gen no pen chu chaw le gen pung tatin ka gen no pen chu ko chum loi pa lo ko chum loi pa ji gol na ko chum ki ti chu bang message next generation adinga I khanglai te adinga bang message I ping no poi dim Zudon dinga permission la pe pu ai lo le an no thu wa dinga permission la pe pu bang re le pathian choi hoi khom dinga program sim no permission ngai tadim tuni no hen intentionally ham unintentionally knowingly unknowingly thil hi ko chum loi pa hin khoi tak loi pa jeng tai le unity om thailo na dinga hin I bol kha kha to mai di o ti ki ngai tu thak le no to ka sa ai tuni ta ka hin pastor le pastor ki muda ngal la le chu ki muda thoeu ka het a uma kamu kamit nge kamu le uma pastor igin chak mama mission lamale du tui mama ki he pulpit chung le mi thui po jen na pau chap thei thu gen thei ta ai je ka kum som masanga a pastor pi khat to akituk lo naw ngai dam thei nai lo pastor le nei hiu chu tuni hona en ki ngai toi ti unaw te jani amasa episode masanga thalui masanga unaw pa ps kholin again banghem again khai ti le what I believe the faith that I profess must make sense in my day-to-day life ati tunin ama beble hiloe kisona hilowin ko chum loyu pa hilo full time involved hilo ai je kala ama hina asip namuna gunchu takma legin taka pathian apata avakna aloi le pai te ki me velte mu thei dinga tampi hi ahi le bangati le ko chum sunga ji ho chu thei lo tunon ko chum loi pate tai lang khanglai
tuổi lại lối upate tại năng le zia ading hin bang tin pan ila kha em unity ki ti chu igen genel hung jing hiloi I bol ngai unity le courage iti hi as skill ai ji chu thiam takabol ngai ai ji imu na ding chun mo mu jing hiloi ye ka chun e story khat hi kasim kha ma scholar research scholar khatin munna ngale ka share khata research scholar khatin numei khat chanchin hi alaji ka ei thing tang mi chanchin a he amin chu achu min ji ka ji kin la ei thing tang mi he aposal nei nan hun alo samta in lamong kile kita ain sungin lungsian na achang tapu ahile ti chuna awak vel la kholaya wak na chun khen khatte chun hungin la keu kin hun la je dam do hin le chin lung thim no min tin je jin ki kab la chin lung thim no min tin hak lak sanna lagen theina chu hemil dilahi atiwa je ka chun amale ti chun abol to pa chun upayom talowin abol thengta ataksa te ho apatin sumlo na te ho ong bol panta ti thu ahong ji ka puk na ma jing pakhat a he tunia in sungale isupi ki happy zo talo tunin je nu hem je pa hem chu a in sunga mun nei talo ko chu male mun nei talo al hoi taka mun nei tadi ji tu atun na mun ma chu atun lo le hoi mun nei tadi tuni huna ji aloi te hon thil phalo bol dinga ji hin ki he ne min la ti te ti thei te au mo hi le bang hina ko chu ma loi pate hem ai lo la khanglai loi pate hem chun o hung in la begin sun hun la lalpa jesu krista ong he nem thei tu mi bang ti thei lo de mu ji hi unau te poi mo chu mi tam tak story pakhat iwa gen thui mi tam tak jigol chun yum zo ta he iko chum sunga big in sunga mun nei talo in sunga mun nei talo mi tam tak kholo ta e tunin ye kaloi pa tu lai taka ka boss pa hi bihar te he delhi kom lai khale ka boss alai sa he ama hi theater lama hin alalung lu ta zina chun manipuri na hung kha un sot masang lampe khaita service abol masang lampe thu ai ta ji chu ke king again se ka loi le pai te ho khom na again phat ta ka hile manipur ka chi a jigol li manipur cha culture chu jigol hi hen ane ka cha ko jigol chu hen ati again se ka ji again te la ka pakhat chu bangai mi ti le ikimu masak pian phat ta ka hile chak chare ba ati se kui ati en le itiwa ji chu manipur churachandpur ta nei thing tang min le ikimu cheng an la netam ikiti se kai ken le ni na kalangai tu khapu ji pu te hon te ala gen mai mayu ala ki chi theng pi hi na ka ti ama na hong gen na pat ngai tu na om chu bangai mi ti le loi te king again na chun manipur ichi le ji gola chu ti khotu wa hi chak chare ba ki ti wen an la netam ki ti wen inek lo nelo kha na ti alau ji ko ma ne lo lo ding an anek lo he nek sak ding ati je ku kidonga hiu tin again chu ken le kalangai tu phak loi ni danga kangai tu le ala hingun nge dang ipu te ho khan an la netam ki ti hi aki happiness ku hem khat to ke an wasa ku hem khat to an ne nai lo kama anga hello le pa chu nu hem chu an ne nai lo i khak le an connect sak dinga hi ti ngai tu na hinge nin ka ngai tu
tu ni hon hin je culture nei te chu hi wa khoi taka i mat su wei tam ti hi kingai tu thak le nu young leaders te ho khang thak te hon yengai tu thak le nu ka do ye tu ni hin idin munu hi banga hemiti le community za chum chum nam za chum chum te uma level khatain pu khat aniam khat asang tin uma je ka chun development hi na dinga obstacles social evils za chum chum te ho corruption heta he o ai lo le practice hoi lo za chum chum te ho ne gungna cha gungna tam tak te ho submit na dinga chun mi pakhat chawin ai thei loi twin unau thado pau te ho la population lak ni wal mai the ile nange na bang ma bol thei pun la tun unau pai te lak khat lei mai the Churachandpur chun ke ka tampe ni ti mai thei le tampe la chin le nangona la bol thei dum lo la in thang pa chu vai phei te la in sak pa chu sim te la in tom pa chu gang te tu ne nangona bol thei kala ki ti lai si bol thei lo di ji chu khan to na imu lo na diu pakhat e tuin ke ngon changa bol thei lo di ka hi kanam pi te ai loi le chi le nam khom te o se ipan khom ma sang siu bol thei lo ding hi iti ma sang siu chu lo tin nam lo ding khan to na le lo ding bangolin gen le chun le bangolin la changin pang le chin le bol zo lo di le ye ka chun je level tiang kha ileng o ye tiang kha an asang deu te le ki suniam deu tin aniam deu te le ki su sang deu tin je level chun pan la thak tin jo pha chu ilengin pang khomiti je pha tau chau chule lo tin na hum dingai ti katak lang no ma akitin ko chum kho khat sungin EBCC ahem alo le baptist Pentecostal Presbytery te khina niulam ka chun ko chum mangza dum tadim ko chum sunga chun Baptist and Pentecostal itale iko chum sunga chu khanglai toilai beka ji ho khai khom tu ding chun achunga banghem ei khai khom tu di bang inayem bang ma lowe ai la kho khat khai khom tu ding chun at least YPA YVA yo chu inai nai ai jekin la ko chum za chum te khai khom tu di lowe yu zil student union tele en le chunu SSPP zilla MZP KSO tampi adang te hole tampi mo ka gen suk lo thuai ale ji ho chun inam education lam ien kai cheta ale ji chung chu ji cheng nam tin student union te khai khom tu chu ko me mi ti le tu hin nidanga khan Churachandpur District Student Union CDSU it is a ko tu hi lo le hitale kilomin ka he difang hitale kilomin ka he poi mole ki satalo a lai khale bangma strong lo age poi mo ki salo o kazila ite elo le ke SSPPP elo ke MZPP te ho ti chawai boy je ko hi je chunga organization khangai khok lo je chu I khan mo bok we tunin student leader te lengai tu thagitiu YPA YVA YMA KKL khang loi pate ole ngai tu thagitiu la KKL hem la YMA hem la YVA hem chu khangin khang to la van sikhat dikisa hejeng le adang te ho to la pan khom lo le common issues fight hello dile corruption la fight dinga nang community khat chau hat na je ka hi thelo dinga tunin je chu athak tak main ngai tu khom le no ka doye
akitin knowingly unknowingly community leaders te hon iloi pateon heu tu te ho hin unity ki pum khat theilo na dinga thil i bol te hoi umin ke he jite chu neu cha ta leng gatin a thupi ta lo choi poi thil neu cha cha hi le yi ngai khok lo theilo ka ngai tu jekin nang un chu thupi ta ke ngai lo mai thei ai jekin la ken chu thupi ta ka la ngai e conflict dispute management tangwal ju kham sawa pani pakhat paite pakhat vai phei hong kina ka hile loi pa pp ypa yva loi pa pp chale naute ho jan khang khang anu sia kitai ding kingai tu ding bangai me gen chu itile o paite pan vai phei pa vu mo vai phei pan paite pa vu mo ye chu ichi nu chu tu la Mr. X in Mr. Y banga TMT hitalo ana nang jukham sawa anu apa thu bon manglo kuwa hingem kuwa thiem ti bon hello alop ninga umpa chu yete gel chu hong kina phale inam pi banga tel su boise tunin loi pate moi ka tinu mai ye ka chun thil deal ding dan te ho oi takin ngai tu thagetin a hi di chat chetin ngai tu itin thil zau sia nam iti jengui dikloi nam iti be je ko hi kham to na ampo unity theloi ti kai ken je bana chun i resources te ho le thil sa te ho inei sun te ho hi mat cha ke thi mungai ade hinan law enforcement agency inaya ichin dan chu bangma mat chak loi ko hi chu mem khat boi na o mai le ei ma ki boi ki tai vel ki ho cham ding dan te ki ngai tua police inei te ho bang tik pang ta di tul thana te o mai le lak khat lang ni ki pe le ki chai bang tik le justice ta di tunin mo puk na nei te hoi a bol sak dan kizil tai ti unaw te ho thil zo se ki involve da tai ti bang chan a thao sang thei de li we bang chan a thao sang thei di hi we ji sang a chu a bol ding dol te o kha bol sak ding dan hi i thi mu ngai ji thim na ding o chu i leng oi pan khomu i bol sak ngai ss new dang news ka sim khak se tulam mai cho ka sim khabek ta pu tuin SSPP le amin kalam muna jilla le kalam muna ka het ka ngai tu nang pot kalam jing amau asi chetui ka ti na he dik loi nam ti pha le ilam ka sunga ti pha le paite pau tholam i tam deu jekin ichule hi deu ding he chun ke vai pe ki je ka jillai hole ka gen khak ti thu chau he ile na ka gen na e chun student union SPP ram jillai hem jenia chun hospital avachiwa thil suk thiana wanayo ti news velin honga ayole ko chomte khangla hem khat chu ye ta ka chuna chi wen market avachi wen thil suk thiana anei yui ti newspaper in hong ti se pak cha to ma jing ai jekin la unaw te student union hina ji ho chu i bolding ai dem
tu ni lava bol ai le jing le kon bol ta di thil pha choi hi ai jekin la ji chu hospital ki ti chu every minute ahem every 10 minutes ahem every 30 minutes ahem suk sim thin ngai te jun ni khat yo bol ai la kum tunga kon bol ta di igen no pen chu bangai me ti le a system in te kha suk tuok ding dan ngai tu zoi tin ji tha sang ding ki sa zolovin tha sang zo lo ding yu ni khat I bol khel chu bol zum zo lo ding yu ye chun I bol ding dol kilom lo te bol kha tol hi di mo ti ngai tu thak le no do yum ka sa I priority pe no kha sang thei le nu ti do yum ka sa ye chun yang association iti te ho paite vai phe mizo mar iti bang hem yang alain inami koya yang paite association iti yang vai phe association iti je yang association te akikala hi nammin umlowa bang hem khatinei kan gom na dikhat yang amy association hem khat bang hem khat a masang si chu khan to nam lo di thaka ta pang khom thei lo di I pan khom lo le I system adik lo I sakte ho fight khom thei lo ding yu ti he chin le no doyum ka sa ye ka chun ingai tu thakitin je bana chun traditional solity te ho bang thil neu cha abang na naw pang cha kho hello na tieng ho le a khok in nampun te hoi wa khui pe ka bang ba hen ni bola o je la nampun je la pai te pon je la vai phei pon ne la mar pon ne ti ni ki che a bang ma hello nan nai lo pi tunin je ho chui ane wo bata I train da no I brought up da no hi je ho ding a chu im train to I ta chu kingai tu thak tiu ige chun zomi nam ni manga zomi nam ni ma tele zomi ti le bang nam tin ki se khom alo chawang kut imanga nam tin ki se khom jini pha chu le kanam ke vai phei pon dum ka o lo le inam pon chit ki o bangi so nok na wa ye mi khat hi le pu pa sun khat sun hi ti iso na mai chu ke mi chum kai ke nam chu pau chum ko I ti na wai chu la bang ji kai ho chu le ngai khok ma jing I vem tunin jo chu le ngai tu I tiu ngai tu thak I tiu I aphai inam pon te ho respect ding hi joy an ding ai je kin la excess I bol kha ko le the ti ngai tu thak le no do yum ka sa I chu ka ba gen sao he tuni hin hun le sao thim jing ta kin deu devin hungen katin society strata he pathumin ken ka koya pyramid city in ka koya achung nung pen I thunei tu te in ka koya thunei tu iti I leaders te hole powerful ma mai nei te hole top officials te ho amao adin koi tai te anoin young leaders te a pyramids alai lung lai takin young leaders te uma anoi pen na hi ka koi chu bangam te le mi pi te ho rest of the people te tai te ye chun ka koya tunin a population e ta chun achung nung pen te athunei tu te sum le pai a khutu te power khuta nei te ho mi tom cha wa ji chun I system hi sum le pai te ho amao khutin oma common people te ading bem titing atung tapu ai le ami pi chu la tampe na hi je bara chun young leaders te neu chakat mi pi te sang tom jo de le leaders te powerful people te sang nim jo ki te itam jo ki te je ka chun
young leaders te hi bang majosi ine resources josi ine nidang lai chun kahepoi ahin la pathian jalin tu din mun hi i ta hele lekha thiam tam tak ta thugian thiam tam tak ta thiam na ja chum nei tam tak ta talent ja chum nei ta skills ja chum nei ta pathian mal som na hai ai jekin la banghem i poimo ji skills mat na ding chu banghem khat poimo tuin i mat digol ta kamang thei nai lo je ka chu in knowledge te ho i le kha thiam na te ho hi a hi digol ta kamang thei nai lo hi ti hi ke mu da nei ji young leaders te ho thiam na chin na nei ta te ho i holima again ideas ja chum te ho in ya i share WhatsApp group te ho ne tula university thak le mo ti WhatsApp university le ta ya ti wa tunin je te hon i share again home i chung lama thunei tu te hon ti chun a bol ngai na bolu ne guk cha guk na je kin government fund hung te ho mi pi te king atung thei tapu thil lampi te ho sim na dinga sumum te ho kimang tapu ki sim tapu thil ja chum office mun tin development thil ja chum project ja chum te ho bolding moving om tapu je kala chu ei ho achinga thim te young leaders te ho iki ho lim khom kalo aneten ne jing ding angol te ngol jing ding inoi lama mi pi te ho bangma nei lo bol no le bol thei lo hian na nei lo te ho bang ti le o ji hi ji system hung phan ji te kamuding dol te kamudi o ti gen thei tang ma alanga kep layo ei ho abol thei ding dol te ho ki ho lim jing idea share yang adang bangma umlo tu ne honen unau te ho je taka pat ik chut muno i ho lim naw pata ding dok ding mi bangjat hem poimo hi ti khang thak ten hele no doi ka sakai je ka chun courage unity inei ba no je courage hi poimo he je ka chun dreams apata reality izop na dingo gap oma je gap bridge ding te chu ji young leaders te hiuti hi katinoma je chu hi lo le je gap chu ipan lo le unaw te ho mi pi te ho gen thei jing te ho o bang tik le messi hung dem tia nga ka te inalai ding hiu je go la chu hiding hiu Messi munai lo tu te ngale henai lo ahung penga e ya ding ahung thia che ki wan kal to tai ti le henai lo tak sang nai lo nga jing na lai te go le ding hi je ka chun courage poimo inei poimo a he US Senator one time prisoner of war John McCain in again chu bangem ti le ye courage iti hi courage is a brief singular occurrence ati that rare moment of unity between conscience, fear and action when something deep within us strike the flint of love, of honor, of duty to make the spark that fires our resolve. Tunin je courage is a skill Kathleen kiti pahin alaji kahe ji again kin na jan manga tiamle this definition conjures up an image of the lone hero who instinctively
spontaneously and against all odds suddenly take charge and stand up for virtue ati tunin courage chun conscience fear le action je pathum hi umai isiale pahena je kha mata lau thong na chu ningai una to lau thong na ningai chun je kha action I lau thong na to accept kha I thu ji chu courage chai lau na lo ke ya bol ke ti chu courage bang ma lo a follow ding le expect me again sitting le expecting louding tam pi la ka bol ngam te kha ji khai chu courage ji chu khang lai te ho loi pa te hon ipoi mo wa hi ti hi ko again no ma ji ba na chun ji talent in ho skills in ya education te ho in ya ji ho no chun I dreams ka reality ya I convert we have to turn all these dreams to reality ji ding chun courage apoi mo a ye courage in the ne chun ama spend in commitment apoi mo je individual and commitment hong nei phat le coordination hong poi mo a ichanga bol thelo hi ti khai ki het apoi mo a je ka chun I lo I pai te ho I hoi kho manga ya like minded people I hoi kho manga ya pan kho manga ya je te ho chu I pan khom zo phat le support system apoi mo ajik chu khat ve ni khan unapa mang tai thul kha ka he ka ke he kha le kai pu ula login din lalkin number ka pi kadona ewa pete ko no mi ka ti ka wa hawa ele ka dot no chu bang ma ai pu ye ka dot pen chu bang em ti le ke le phone ka bol jan so thim ta da som lam le ta ti ma ka call le hong la podio ka ti ka law thimai je kin la hong la mang in la ngai kha le ki pak thu ka ge na ma chung ale nang thil ja chum to issues te raise la hong bola system dik lo te ho la hong gen langa je te ho follow up action bangolin om ka ti bangolin poi follow action ti hole bang ma dik poi ti tong tak lat kha hi jing ati ti ju ka gen nok pen chu bang em ti le je support system kha angai coordination kha angaya again dok tu ding umai le mabana je gen dok je ki phol dok pen kha je lampi siam lowa a hi digol ta ki bol lok pen chu khatin ong kok mu hi le ahung highlight hi le je ma ban chu azom tu ding khat i ngai bang je ka je gola chu ko te mo hem amo chu responsibility bang gola fix ding hem tiom lo wai le alok na lo ding je ka chun coordination inei angaya kituk tak maya iko sak khom angaye tunin pan khom na ding tam pi ta tuin za chum vision lam ka bang ong ki form do ka pu NACL chairman hina in chun upa pa chin sum secretary hina in te ho ti hin ang bol do ku cha chum te awareness lam ka hi khovel pumpia khopi hoi pen hi dinga asiam do ding ti tup na ong na yo til hoi ma he chun ji gol chun til za chum mun chum ma initiative late ho yuma transform Manipur ti te ho unaw pa manglal apat te ho
in panna sa takin alawa jigol chun tampi uma jete was Amazon chita thil pha bol hi na konga coordination angaya support system ma ikimat tu angaya ji chun ma ban mangola bol ngem ti hin bol son to theile hin loading dingi ti hi kangai tu na omai chu kong se ra he ni chun ji bana media te hoina ya te khinan una pa mang tai thul bang jigul pan la theiding chu ready sa hin kamuai lung thim ngai tu dan bangai dim chu ke ko eje kin la thila doi dan le bol dan to ngai tu le a hi the bol nom sa commitment nei sa omai ti kamu je bana chun media za chum social media TV lam te ho Angels Vision lam ma bang lam ka talk ti ho bang uma unau pa Silian Langel te ho bang chun unau pa big mon la agenda lam ka ti te ho bang oma isu za chum te ho hung telecast ko pak cha ma jinga je te ho hi resources in nei te ho ai je te ho pan khom dan thiam le hin itup mol su ni igam khan to na dinga corruption i fight na em ai lo le thil phalo i fight na em thil bol phan dinga em ba thil si umte ho wasuk dik na dinga lampi nei hoi ma hi ti apoi mo pen chu je kithu tu ka unity in ya pan khoma sip khom pen kha poi mo pen a he je ka chun je bol dan te o chu thiam le hin to yum ka sama ma ai chun na top na lam nai ding kai ta top na dingin lam ka mi te hi ko hi vem min ko te hi vem ko hi e ti vem ti hi ngai tu naw hin ki ngai tu thak len do yum ka sa ai lo le what is Lamka famous for mo ale tu ni hin keilam kami ke hi ka ti le Lamka chu bangol le min bangol in a have ti hi ngai tu thak le I culture je kin min have ai lo I faith je kin Christian hi na je kun min have mo ai lo le igam hoi na je kin min have ai lo le igin na je lo le ito ngai na je kin min have bang pen in min have ti ki question thak ti mu ki su ki lengon ki question thak ti ai lo le Lamka chu mi ki mudate gama hiu 80 vem Churachandpur Lamka nam le nam kinana yeng te gama hiu 80 vem ai lo le paite tu thado kinak na gama 80 ve tunne ki ngai tu thak ti 95% at least 95% Christian gam ihiwa ai lo min o ma hi Lamka chu the land of believers hi Christian gam hi ki happy na gam hi tivem tunin ki ngai tu thak tiu ai lo le tunin Lamka hi drugs mun hi ye ka chun ki ngai tu thak le no dum ka sa unle che sau thim ta ye ka chun gen tam da ta tin Moab le his brother Abisai ten alagenu I Bible imu pakat poi mo mama kasakat kasir numa jisu share katina tom na tantin David tin amon mite doding asola Zina chun bangai tiamiti le Moab le asupi pa Abisai he achiwa
awa chewa hile amon mite khan siriete ala chir je ko khan anung amao khan tawa moapin mga genem tile anaw pa kinga sun nang jeja de bangkhat thoi hoin lang je amon mite do win la ken siri mite do win katin ke ka zonga hile ka zong deu na khat o mai le nang le pan pi di nang la zong deu na khatum le ken khong pan pi jing di tin naw pa kinga chun avai tha ka ti chun pan mun alaw ti bible in aimu imu tunin bible iti hi thil zo si ai kong ine ma par ijilu thil zo si hin khoding hele ki zui thelo te e wa je ka chun tunin je te u naw ki happy gola le pan khom gol hin ke ka jong thel le nang lo ma nang la jong thel le ke ko ma ti thei ding in pan la le hinu je chu igama ding a poimo ma le je bol thei ding a thil pha e het te bol ngam ding a thil se e het te phol doka asuk dik na ding ngai tu ngama kipana ichut na holim thomai to lo kipan dok ngama bol ngam ta ding in khanglai te le young leaders te ho kipan ta ding in ikichile hi icheng chu kawak gen thei hian la hun so thim le kalata e langai thimun la ka kipa ke lal lal
No, hello. Buka. Hello. Hello, Buka pakizaya. Oh, nang azalo hilengo bang neo ka buai ka juala mo ke ya ka. Oh lo. Hello. Apa itu? Buka. Hello. 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 Cái bảo nó rất hay ya. Ok nó ra kule. Chỉ mấy dia nó wala man nó ra lâu cái hiya. I speaker pa pau na za chia tule. It kong chỉ mấy dia nga. Ka zoom khang Kristan mo kin jin bang chi ya ma ke la ma pan fel lo na hatom in ka thia. Wa yong na ngai siam zualun la. Abang hele. Tuni ta pi thugen na top kwani na ke kong ka zoom mong Kristan mo ka wai buai ka hiya. I bang hiam dot nop hiam kan nop kubbe nop kong yom deo bang ma pi bang ma signal hiam chat box hiam le chu kamuke ya chi bangom le nong kian mute diwa nong gen zwal diu hia hu chi ke le ha hi azolam bol le ki tamai mo Olo unmute kha can mute thei ve yong kubbe nop nongom zen zen leng pau mai wa na pau le za nai lo ka hi lama fel lo khatam hi deo unmute nei aki thei tai da na kha ken le ke le pau thei lo ke mo ei ve dik ve tu na mo hi adik ta ve ukap sorry azil tom ngena ki hi ale kha wayong samma mo tu ni kha ông bảo lái ở quầy lâu là thu gen để dấu ta này hết dấu này lâu này hết chỉ cả thu gen cả dấu ta mà thu gen cả dấu ta năng kha kalanga puhi cái khale hun su top đi ti vai le cái khale pau thei dik lo mà ichu question lo vai le point khat vak being katin tangai tu na hello pau again ka record no nahi point khat vak being katin aji chu ka zik tha ka hi ka slide ho kha ong boy ne tu je khan ka wak hemila personal ka her khak le pu ka ki mu kha pi le pu ai jekin la unaw pa honbil cable network ka pata unaw pa mang tai thul interview na kalamu unaw pa doctor lam tin thang hau ki kalamu kangai to na ai khoi ma ama political party je ga hem ama mi mala bem tikhata connection ka nei je ka hi pu je kha coincidence kalamu kha a he ama pandan te hole free and fair election adinga tulai din munachu ball thei loading hile kilom is near impossible
type dewa ngai tu na nei theina situation laka jigola panhong lak te ho kha pak cha ka sa tunin ama adinga ama gola pang theite ho bang le hin uti hi kadoi sak ma je ga example ong lak ding ka ti le ka gen hem mil kha ye chu poi mo ka sak ma je ka highlight ama gola pang ap ma pan na to bang pan pi thein jigola ama lung tup na to ama bang hi kichiel hen lang hung area za chum te ho hung spread to hen lang ama idea te ho le pan form ding da hung bol le doi sakum ka sama ma hi chu ka wak ete he ki pa ke lal boy ki lata boy kit ka hi ka zoom ge restart ni lo veo wai veo bang yan le e ka chai tai o chai o lal ka chai tai o okay ong na ngai siam ma wa tu ni ta ki ka ki hil le wa ya mo i le tu ni ta ki ku hoi ta okay ha tu hoi ta ko ong gen sak ko u kap tu ki pa thui gen na bangyam kupnop kupbenop khong nei yom neo ka chisimala i le loi sim to i ke ngai siam vek mai diwa mo i tu ni ta kha e teng zak din ong gen zeleng zoom meeting ka nei na sek gi ge kha office ka zat khak se ka ya tu lai kha work from home ka yu le office ka zoom le boy mai ong ngei lo jing ka da gyat tu ni mang jing ka da gyat apan tu zan da kwa tu huntan khong kha interview zang swa kun chin chi le Saturday ya i bol zel penu kha Friday lowong lem lowong swak tu tunga hi chile zoom bang khatwa izat penu why setting ka bol sa diam pen jang khanon lo in zoom dang khat ka bol le setting de dana ka bol sa teng kha zani ta ka bol tha le de dana ki fi fel kha man non lo mo un so pp la ya setting til izat bi te kha i tools i device te kha setting bol na mai ya le wai jaga de dana anaki lungtung na jana ki bol khaman lo jani ta ga yai zoom le kala thaku kalei thak wai ya ong na ngai siam ma maun lan na ngai siam na kong nge na tuni ta ga thu hoi thuman pha tam pyong gen kyak sak ukap pakap kin hatia dina sangam ma hidinga thil i ngai tua khang ngei nai lo ka tunga be der aki bultung ki bul palla ma kong gen bangina i ngai tua khang ngei nai lo ngai tua na tam ti tong tam pyong hong kia pan hom theina di kong tuam te na hoi semna konga pan hom theina te ki hen na lam hilo pan hom ki pum khat na to pan hom theina te kong tam pyong hong kia yai te hi tuai lai khang lai ana hidi ana bol tu nung chang ma kai ong hi tori ten hi yai te hi pulpit sermon khong bangal ki gen khang ei hollo at tang pina dia kina yai platform ai host nop hi pulpit sermon again de hoi ma mala theology yam patyan tu ya ma sermon bani na dia la thu hoi dia qualify hollo thu hoi te kha ki gen da te na yam hoi ja kina i thought on i conventional thought te khang challenge thei ding ong provoke thei ding ong challenge thei ding hoi zo changa i world view i thilmu dan le perspective dan te ong hoi te khang bill thei di chilam content gen gi ge ya a subject matter yam history yam politics yam ucha ba pai hi palo ina hoi ja kina speaker bangle e kichial speaker hi chi bang thu gen theina di platform ma hi chi chang ki hilin chen athu gen di penu topic hi amaw le ma ong ki puak swa zelu a hi awai ja kina tunya ong pai khom te hi speaker tu ni na mi tam piong nong tel thewa ki pa hoya i ma ban chang ale idea thoughts hu chi bang khang lai makai ong hi to di tiana ngai tua u he yai bang ina i ngai tua na hong ni perspective building bol ni world view kha hi chi bang in setting bol ni chi le wai te de kha
จิกไลไปวันเนวันเลียนไลเสียมโลมีปิลมีเสียมจีบังมาเห็นตัวมันเลยแพลตฟอร์มมองยี่ยี่ที่จีข้าคงเย็นทักเด้งเอาไว้บานาคอนเทนต์ให้ที่บอลเตะอินลามาคนบิลเคเบิลเทียเน็ตเวิร์กเทียพาร์ทเนอร์ชิพเป็นน้ำเอาฮี local cable channel หากอยากที่เดียนน่ะ process เยละหิมันน่ะอัทวน่ะเบลล์ตัวเน็ตแกอย่าจูมังเตลเต็งยังไงแกที่เราไว้ฮีจีข้าที่จะสักไว้บานาคนบิลเคเบิลเน็ตเวิร์กเต็นเลยดิจิทัลแพลตฟอร์มนี่น่ะที่วางน่ะเชียร์สักเจลไว้ฮีจีคงตากลังดิ่งคิปากมาไม่อุกาบโตกับ participant เต็งคิปเอาไหมเย็นนบพอลิมน่าดังอมเละปัดเทในเทเวแต่จัง